परवर्ती क्लास रे के अछंती परवर्ती श्रेणी रो आस 6th क्लास के अछंती आसंतु दीदी सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, उपस्थित मोर प्रिय छोट बड़ भाई भौणी माने आज यही पवित्र स्वाधीनता दिवस विषय रे मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करूछि। आज आमे एठारे काहीकि उपस्थित होइछु ताहा आमे समस्ते जानिछु। आज हेउछि अगस्त 15 तारिख 2025 मसीहा 79तम स्वाधीनता दिवस। आज दिन आम देश भारतर इतिहास लेखा जाइथिबा एमिति एक दिवस जहाकू सदा सर्वदा एहिपरि उल्लास और उत्कृष्ट सह पालन कराजिब। बहुत वर्षर कठिन परिश्रम, दृढ़ आत्माबल एवं अदम्य साहसर प्रतिबल आज दिन अर्थात अगस्त 15 तारिख 1947 मसीहा आम देश इंग्राजी मानक ठारू स्वाधीन पाइथिला। एही वीर स्वाधीनता संग्रामी मानक प्रतिबल को सम्मान देवा पाई प्रति वर्ष आमे एही दिवस को पालन करूथाउ। प्रथमे विप्लव आरंभ होइथिला मंगल पांडेଙ୍କ ठारू। आमे एहा परे से विप्लवर अग्नि समग्र देश रे खेलीगला एवं भगत सिंह, खुदुराम बोस, चंद्रशेखर आजाद को भली केते युवक एही अग्नि रे लम्ब प्रदान कले। से अग्निर ताती बढ़ी चलिला सिना हेले कमिला नहीं। आम प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं जातिर पिता महात्मा गांधी से स्वाधीनता संग्रामी मुखिया हिसाब से देशवासी मनरे स्वाधीनतार अग्नि को उजागर करी चलिले। आंदोलन रे भाग नेले सहस्र देशवासी। नेताजी दृढ़ मनोबल, साहस एवं गांधीजी अहिंसा नीति बल आम देश शेष रे स्वाधीन हैला। हेले देश खाली स्वाधीन हेबा किछि बड़ कथा नुहे। एबे आमर कर्तव्य आम स्वाधीन संग्रामी मानक बलिदानर फल मिलिथिबा एही स्वतंत्र देशर सुरक्षा एवं समृद्धि रे निजकू नियोजित करिबा। आम प्रिय देश को स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित रखिब। आमे आज एही क्षण रे प्रण नेबा जे आमे आम देश को सबुबेले भल पाइबा एवं देशर विकास और सुरक्षा प्रति यत्नवान हेबा। एतिकी कही मु मो वक्तव्य शेष करछि। जय हिंद, जय भारत। Good morning, my everyone. My name is Beauty. Today is 15 August, and I wish you all a very Independence Day. India got freedom on his day in 1947. It is a natural festival of India. I love my country very much. Jai Hind. वेरी गुड, बढ़िया इंग्रेजी रे कहलो ब्यूटी। समस्त भाषण बहुत भल लगिला। पिता माता मानन को धन्यवाद, से प्रिपरेशन करके पठाई छंती। बहुत खुशी लगिला पिलाने पढुछंती। परवर्ती श्रेणी की अछंती, जल्दी आसो आसो। सम्माननीय सभापति महोदय, उपस्थिति पूज्य गुरुजन मानक मोहर प्रणाम एवं मोहर छोट बड़ भाई और भौणी मानक मोहर आंतरिक अभिनंदन। आज एही अवसर रे आपण मानक मु किछि कहिबा पाई सुजोग पाइथिबारु मु निजको धन्य मने करूछि। आज 2025 मसीहा अगस्त 15 तारिख
आम शिक्षानुष्ठान आज आम 69तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछु। जेकौनसी स्वाधीन राष्ट्र गौरवर प्रतीक हेउछि से देशर स्वाधीनता दिवस। समस्ते चाहती स्वाधीनता, एहिपरिक जंगलर पशुपक्षी माने मध्य स्वाधीनता हेबा पाए चाहती। जुगे जुगे पराधीन व्यक्ति बा जाति स्वाधीनता हासिल पाई लड़ाई करिछि। आम पूर्वपुरुष माने बहु वर्ष पराधीनतार मुक्ति पाई इंग्रेजी मानक सहित संग्राम करी शेष 1947 अगस्ट 15 तारिख भारत को इंग्रेजी मानक कबल स्वाधीन कले। एथिपाई देशर केते राजा सिपाही नागरिक व्यक्ति विशेष निजर प्राण बलि देबाको पछे नथिले। सेमानक क्लांत उद्यम देश मातृका प्रति निष्ठा जीवनव्यापी संघर्ष आत्मबली जगु आमको ए स्वाधीनता मिली। सेमानक साधना राष्ट्रर त्याग तितिक्षा और आदर्श आमे आज स्मरण करबा उचित। जाति जनता और राष्ट्रर उन्नति लगी सेमानक स्मरण करी देश पाई सदा सर्वदा सजग रहिबा पाई संकल्पबद्ध हेबा आवश्यक। स्वाधीनता आम जन्मगत अधिकार, यह आमर मूल्य संपद। एही जातीय उत्सव जातीयता भावनार उद्रेक करिबार शपथ नहीं मु मोहर वक्तव्य शेष करुछि। भारत माता की जय। बंदे उत्कल जननी। सम्माननीय पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, एठारे उपस्थित मोर सान बड़ भाई और भौणी को आज पवित्र स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा और अभिनंदन जनाए। आज पवित्र स्वाधीनता दिवस मते किछि कहिबाको सुजोग मिलिथिबारु मो निजको धन्य मन करुछि। प्रिय भाई और भौणी माने कहिबार अनावश्यक जे आज होछि अगस्ट मास 15 तारिख 1947 मसीहा। ठीक आज दिन में आमरी देश दीर्घ दिन अबाधित संघर्ष बल मुक्ति लाभ करिथिबा निर्मम इंग्रेज शासनर पंजारु हजार हजार देशप्रेमी निरंतर प्रचेष्टा आत्मा बलिदान और महत स्वप्नर फल है ए स्वाधीनता। एणु सर्वप्रथम देश मातृकार महामुक्ति निमंते निज जीवन को तिल तिल कर वीर पुरुष मान श्री चरण में भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करने को चाहिए। एकतार अभाव जो आम माँ भारत वर्ष दीर्घ 200 वर्ष धरी विदेशी इंग्रजों द्वारा शासित होते। इंग्रज माने आम देश को व्यापार वाणिज्य करने को आसी आम देशर धनरत्न तांको देश को बही नहीं जाउथिले। से माने आम देशर लोक मानक पोक माछी भाया व्यवहार करथिले। एहार प्रतिवाद कले मिलिथिबा चाबुक प्रहार और अनेक अत्याचार। एही चाबुक प्रहार को खातिर न करी आम देशर वीर महापुरुष माने यथा मंगल पांडे, खुदीराम, जवाहरलाल नेहरू, गांधीजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओडिशार उत्कलमणि गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास इत्यादि आत्माबली जो आम देश 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में स्वाधीनता लाभ करथिला। आमे हेउछु स्वाधीन मार स्वाधीन संतान। एही दिनटी को मन रखिबा आमे प्रति वर्ष अगस्ट 15 तारिख को स्वाधीनता दिवस भावे पालन करि आसुछु। स्वाधीनता दिवस हूँ आम एक गौरवर दिन। यही दिवस आम आमर वीर महापुरुष मान साहस त्याग बलिदान को मन पकाई थाउ। से मानक दुख कष्ट जंत्रणा शुणा पर आम मन में देशप्रेम जागृत हुए। देशपाई किसी भल कम करने और असुविधा समय निज जीवन देवाक साहस जन्मी थाए। आज आम यही जातीय पताका तले शपथ नेबा जे आमे आमर स्वाधीनता अखंडता को रक्षा करबा। छोटी पिला बाजीराव जेपरि देशपाई जीवन देले ठीक सही भली त्याग सेवा वीरत्वर मंत्र रे देशपाई दीक्षित होई काम करबा। मु एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। जय हिंद। सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमा वृंद, मंचसीन अतिथि वृंद, सहपाठीगण एवं मोर सान बड़ भाई और भौणी माने आज यही पवित्र स्वाधीनता दिवस विषय में मते किछि कहबाको अनुमति मिलिथिबारु मो निजको धन्य मन करुछि। आज आमे आम देशर 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछु। 1947 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख में आम देश इंग्रेज शासन अधीन मुक्त हो स्वाधीनता लाभ कला। यही देश आम देशर प्रत्येक लोक
ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରୁ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ କଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏମିତି ବହୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବାରେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ଆଗରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। 3 ରଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ପତାକା ନୀଳ ଆକାଶରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିବା ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବୃତ୍ତି କରି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଲାଲ ଲାଜପତି ରାୟ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ସରଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏମିତି ବହୁ ବୀରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ। ଏହି ବୀରମାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏହି ଦିନଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି କ୍ଷଣରେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ଆସ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ। Good morning everyone, respected headmaster, teachers, parents and all my dear friends. My name is Trupti. Today is 15 August and we celebrate this day with joy and happiness. India got its freedom on 15 August 1947. We are lucky to live in a freedom country. Independence Day is National Festival of India. We should always respect our great freedom fight. I love and respect my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Very good. Thank you. Good morning to the respected headmaster, teachers, parents and all my dear friends. My name is Jenny. Today I am going to speak about Independence Day. At first, I would like to wish you all happy Independence Day. Independence Day is one of the most important national festival of India. It is celebrated every year on 15 August to honor the freedom of our country from British rule in 1947. This year in 2025, we are celebrating our 79th Independence Day. At first, I would like to wish you all happy Independence Day. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others made great sacrifice for our country. They fought bravely, spent years in jail and some even gave their lives so that we cloud in a life for our country. Much respect to the ओके, वेल स्पोकन, वेल ट्राइड, वेरी गुड। बहुत खुशी लगिला पिला माने इंग्रजी रे भाषण दउछंती। सम्माननीय प्रधान शिक्षक, शिक्षयित्री वृंद एवं उपस्थित मोर समस्त बड़ भाई भौणी माने और सहपाठीगण, आज अगस्ट 15 2025 मसीहा आम देशर 79तम स्वाधीनता दिवस। सर्वप्रथम समस्त शुभ सकाल और स्वाधीनता दिवस हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। आज पवित्र दिवस में मत किसी कहवाक सुजोग मिलथिबारु मु निजको भाग्यवान मने करुछि। आमे प्रतिवर्ष अगस्ट 15 को स्वाधीनता दिवस भाव में पालन करि आसुछु।
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲା ଲାଜପତି ରାୟ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏମିତି ଅନେକ ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମ ଦେଶର ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆମ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଅଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଜେନାଲି ଜେନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା। ଟିକେ ଡେରି ହଉ କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଗିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜେନାଲି ଆସିବ। Good morning to the respected headmaster, teachers, parents and all my dear friends. My name is Chaneli. Today I am going to speak about Independence Day. At first, I would like to wish you all happy Independence Day. Independence Day is one of the most important national festival of India. It is celebrated every year on 15 August to honor the freedom of our country from British rule in 1947. This year in 2025, we are celebrating our 79th Independence Day. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others made their sacrifice for our country. They fought bravely, spent years in jail and some even gave their life so that we live in a free India. On this day, the Prime Minister hosts the national flag at the Red Fort in Delhi. People sing the national anthem Jana Gana Mana and various cultural programs are held in school and college. Independence Day reminds us of our responsibilities as citizens. Must respect our freedom, follow the rules and always work for the betterment of our country. We should be proud to be an Indian. Let us promise to make India clean, green and strong. Jai Hind, Jai Bharat.